Dan si Letoy beraksi. Sudah kelihatan? Mari. Oh, lihat ebek bos. Oh, ebek lagi bos. Lihat. Itu dia. Ayo, lihat. Wah, ebek lagi. Oh. Wuhu. Ebek lagi. Mantap. Mantap. Kita cari lagi teman-teman. Bosku strike. Strike, man. Talang nih kalau ya. Talang. Gancu bang Adi, mana bang gancu kita bang Adi? Lah. Lah, oh ruan. Talang. Nah, oke, sudah dekat. Kali bang Adi, tinggal bang Adi. Dia melawan teman, melehoi. It's. Tuh dia bos aku. Tadi tidak ada ya. Hoi. Kecil bos. Hah? Kecil. Hah? Pelan-pelan aja. Capek juga ya. Menggali. Nah. Bisa ebek juga sih. Lebih son. Ayo bosku, naikkan. Ayo. Belum kelihatan teman-teman. Bosku masih. Itu dia. Kat mana? Di bawah ni. Nah, tuh. Tuh kena bring tu ah. Oh iya. Tuh teman-teman, udah kelihatan. Talang. Woi, talang ternyata. Mana Pak? Talang teman-teman. Talang besar. Hei. Aduh. Woi, talang mantap. Besar ini mungkin 3 kilo lebih. Jos. Kita cari lagi. Strike. Double strike. Tukaran lah. Wah, tioman. Bunyi. Tioman. Terbang. Talang. Oh, nak belakang tu. Gacu bal. Ngeri amat bang. Ngeri. Hah? Aku terang bang. Lah terbang lah aku. Lah terbang lah bang. Tak habis. Tak habis. Wah. Biar bang, pelan-pelan bang. Lemah dia. Slow. Double strike teman-teman. Bang Adi lihat. Mati teman-teman. Gak berhenti itu. Habis itu. Oh jangan kau pegang bos. Mama. Beh. Kan kalah rekor aku nih. Habis bang. Trik ya bang. Habis. Aduh. Mati. Habis. Trik bang. Mati. Tahan pakai tangan bang. Oh, panas. Waduh. Siram. Habis. Panas. Wah, lain auto teman. Habis. Aduh. Gila. Tunggu bos. Mana nak suruh bawa balik lah bang? Tidak nak ni. Biar suruh bawa balik. Okey.
Talang teman-teman. Kok naik ya? Oh, yang Bang Adi tadi line out teman-teman, ngeri. Habis. 1 spool. Mati. Tuh. Nih. Habis 1 spool. Mati teman-teman. Habis 1 spool. Yang saya masih bisa naik. Ini kurang lebih beratnya 4 kiloan masih bisa naik. 4 kilo. Aduh, ngeri. Oke teman-teman, sekarang sudah sore, sekitar jam 5 sore, dan jigging hari ini sampai di sini dulu. Dan ikan yang ebek terbesar tadi yang saya dapat itu beratnya segini. Ini goyangannya sedikit, nggak kayak tadi. Nah ini dia teman-teman, 11 kilo. Nah 11 kilo lebih, mungkin 11 kilo 2 on. Nah lihat besarnya bos. Mantap bos. Rekor. Mantap. Rekor di saya maksudnya. Oke. Tapi tadi yang Bang Adi juga luar biasa teman-teman. PE2 di reel 5000, 140 meter kurang lebih. Habis line out. Ngeri. Mungkin itu lebih gede deh ini. Iya Bang Adi. Ya. Ini tangannya juga nahan tadi lecet. Ini hasil hari ini. Ini hasil semuanya teman-teman. Ini yang paling gede. 11 kilo asli, bukan rekayasa. 11 kilo. Nah, kaleng-kaleng. Timbang 11 kilo. Dan ini talang-talang 2 ekor, ebek juga 1. Yang lain. It's so many. I'm gonna have to use this one for bait. Too many of these guys. They are frustrating. And they keep swallowing everything, bro. How's that look? Forgot this was even here. We'll throw it right there. Throw it in the middle. We'll throw a little handful or two right over that bait. And now we just bait. Oh, right there, we got him. Got him. It's the cuda. Oh shit, it's the cuda. That's what's been annoying me all this time. Oh, that's good eating. Perfect size cuda, guys. Perfectly hooked. Perfectly hooked.